السلام عليكم أعزائي متابعي قناة تعلم واستفيد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 175 من كتاب اللغة الفرنسية Mes apprentissages en français المستوى السادس ابتدائي. Deuxième semaine unité 6 الأسبوع الثاني من الوحدة السادسة L'environnement البيئة. Communication et acte de langage. هنا في هذه الصفحة عطينا واحد جوج ديال لي سيتوياسيون. هنا غادي نبداو بلا بروميير سيتوياسيون. نشوفوا الا لاحظتوا قبل بعد ما نقراو لا سيتوياسيون الا لاحظتوا عندنا في الصوره هنايا كيتبان لنا واحد لا بلاج اللي هو ملوث بزاف يعني متصف وهنا واحد السمكه اللي عندنا هنايا ميته. نقراو لا سيتوياسيون 1 décris ce poisson et observe la plage autour de lui. D'après toi, pourquoi est-il dans cet état? Je relis. Décris ce poisson et observe la plage autour de lui. D'après toi, pourquoi est-il dans cet état? Décris ce poisson, يعني قال لك صف هاد السمكة et observe la plage, لاحظ الشاطئ autour de lui يعني اللي داير به. D'après toi, pourquoi est-il dans cet état? يعني في رأيك علاش هو في هاد الحالة؟ يعني اول ملي غنشوفوا السمكه في هذه الحاله انها ميته بهذه الطريقه ووسط هاد يعني وسط هاد الشاطئ اللي هو ملوث بزاف، اول حاجه غادي نفكروا فيها هو ان هاد السمكه ماتت وهي يعني متسممه، يعني كلات شي حاجه متسمه ولا داك الماء اللي كانت هي فيه كان مسخ بزاف. دونك هادو هما التوقعات اللي كيجيو لنا اول ما كنشوفوا السمكه في هذه الحاله. نشوفوا الاجابه على لا سيتوياسيون. Ce pauvre poisson est mort intoxiqué par l'eau polluée par les déchets et les ordures ou peut-être par l'eau d'une usine ou du pétrole qui a fui d'un navire de transport de marchandises. Ou bien elle a pu avaler un morceau de plastique. C'est une catastrophe. L'homme ne respecte plus l'environnement et cela va causer des conséquences catastrophiques. Je relis. Ce pauvre poisson est mort intoxiqué par l'eau polluée par les déchets et les ordures ou peut-être par l'eau d'une usine ou du pétrole qui a fui d'un navire de transport de marchandises. Ou bien elle a pu avaler un morceau de plastique. C'est une catastrophe. L'homme ne respecte plus l'environnement et cela va causer des conséquences catastrophiques. Ce pauvre poisson, هاد السمكة المسكينة est mort ماتت intoxiqué متسممة par l'eau polluée بالماء الملوث pollué الملوث par les déchets بدوك البقايا et les ordures ولا الأوساخ ou peut-être أو ربما par l'eau d'une usine يعني داك الماء اللي كيكون خارج من اللوزينات ou du pétrole أو لا بسبب البترول qui a fui اللي خرج d'un navire de transport de marchandises ديال واحد المركب ديال ترونسبور ديال السلع، يعني داك اللي كينقلوا به السلع يقد يكون تسرب لهم شويه ديال البترول هو اللي سبب التسمم في هاد السمكه وبالتالي ماتت. Ou bien elle a pu avaler un morceau de plastique. Ou bien أو ربما elle a pu avaler يعني سرطات un morceau de plastique واحد الطرف ديال البلاستيك. C'est une catastrophe يعني هذه كارثة. L'homme الإنسان ne respecte plus ما كيحترمش كاع l'environnement يعني البيئة et cela va causer des conséquences catastrophiques وهذا الشيء يقدر يسبب نتائج كارثية. Je relis. Ce pauvre poisson est mort intoxiqué par l'eau polluée
par les déchets et les ordures ou peut-être par l'eau d'une usine ou du pétrole qui a fui du navire de transport de marchandises. Ou bien elle a pu avaler un morceau de plastique. C'est une catastrophe. L'homme ne respecte plus l'environnement et cela va causer des conséquences catastrophiques. دونك هذه هي الإجابة على لا سيتوياسيون الأولى. دابا غادي نشوفوا لا سيتوياسيون الثانية. Situation 2. L'été dernier, tu as rejoint une association qui s'occupe de nettoyer et d'embellir les lieux publics de ta ville. Décris à tes camarades les endroits, parcs, places où tu étais et quelles sont les tâches que tu as accomplies. Ramassage des déchets, peinture. Sers-toi de l'image ci-dessous et de tes souvenirs de l'unité 3. Je relis. L'été dernier, tu as rejoint une association qui s'occupe de nettoyer et d'embellir les lieux publics de ta ville. Décris à tes camarades les endroits, parcs, places où tu étais et quelles sont les tâches que tu as accomplies. Ramassage des déchets, peinture. Sers-toi de l'image ci-dessous et de tes souvenirs de l'unité 3. L'été dernier, الصيف الماضي, tu as rejoint une association, دخلتي لواحد l'association, واحد الجمعية qui s'occupe de nettoyer, اللي كتهتم بتنظيف et d'embellir وتزيين les lieux publics, الأماكن العمومية de ta ville, ديال المدينة ديالك. Décris à tes camarades les endroits, صف للأصدقاء ديالك les endroits, الأماكن, les parcs ولا الساحات, les places où tu étais, اللي مشيتي ليهم et quelles sont les tâches, شنو هما المهام que tu as accompli اللي قمتي بها. Ramassage des déchets يعني واش جمعتي الأزبال, peinture يعني صبغتي. Sers-toi de l'image ci-dessous et tes souvenirs de l'unité 3 يعني اعتمد او لا حاول انك تذكر لي سوفينير ديالك ديال الذكريات ديالك في لونيتي 3 في الوحده الثالثه. و هاد الصوره اللي عندنا هنايا لتحت. دونك نشوفو كوم اكزامبل ليكزامبل اللي كتبت. Situation 2. On ne voit maintenant dans nos lieux publics, dans notre ville, que des ordures, des canettes vides, des bouteilles sales, des sacs en plastique et de restes de nourriture. Quelle catastrophe! Notre association, Soyons solidaires, participe à la protection de l'environnement. On a ramassé les déchets laissés par les gens responsables qui ont un manque de civisme inacceptable. J'avais comme tâche l'embellissement d'un petit jardin délabré. J'ai réussi cette tâche. Je relis. On ne voit maintenant dans nos lieux publics de notre ville que des ordures, des canettes vides, des bouteilles sales, des sacs en plastique et des restes de nourriture. Quelle catastrophe! Notre association Soyons solidaires participe à la protection de l'environnement. On a ramassé les déchets laissés par les gens responsables qui ont un manque de civisme inacceptable. J'avais comme tâche l'embellissement d'un petit jardin délabré. J'ai réussi cette tâche. Donc, نشرح دابا. On ne voit maintenant dans nos lieux publics, ما كنشوفوش دابا في الأماكن العامة ديالنا de notre ville ديال المدينة ديالنا que des ordures إلا الأوساخ, يعني كنشوفو غير الوسخ. des canettes vides, الكانيطات ديال المناضة خاويين. des bouteilles sales, قراعين مسخين. des sacs en plastique, ساكن ديال الميكا.
et des restes de nourriture والبقايا ديال الأكل. Quelle catastrophe, يا لها من كارثة. Notre association الجمعية ديالنا soyons solidaires, هذا الاسم ديال الجمعية soyons solidaires لنبقى متحدين, participe à la protection كتشارك في الحماية de l'environnement ديال البيئة, participe à la protection de l'environnement كتشارك في حماية البيئة. On a ramassé les déchets laissés, جمعنا les déchets الأزبال laissés يعني اللي خلاوها par les gens irresponsables اللي laissés par les gens irresponsables اللي خلاوها دوك الناس عديمي المسؤولية, qui ont un manque de civisme inacceptable اللي عندهم واحد النقص, qui ont un manque اللي عندهم نقص de civisme ديال المواطنة inacceptable غير مقبول. J'avais comme tâche l'embellissement d'un petit jardin délabré, j'ai réussi cette tâche. كانت عندي comme tâche يعني بحال المهمة تزيين ديال واحد البيتي جاردان ديال واحد الجردة صغيرة ديلابغي يعني خلاوها ولا مكرفصة بزاف. j'ai réussi cette tâche ونجحت في هاد المهمة. إذا أعزائي متابعي قناة تعلم واستفيد, كانت هذه الصفحة 175 من كتاب اللغة الفرنسية mes apprentissages en français المستوى 6 ابتدائي.